Alors bonjour tout le monde. اليوم غادي نشوفوا les limites de la fonction exponentielle. Alors بالنسبة للفونكسيون exponentielle اللي كتكتب على شكل f de x كتساوي l'exponentielle de x. domaine définition ديالها هو r. تنقول r يعني من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord. Alors بالنسبة لي limites عندنا deux voisinages غنحسبوا فيهم les limites. عندنا des limites au voisinage de moins l'infini. عندنا des limites au voisinage de plus l'infini. D'accord. Alors بالنسبة لي limites اللي كاينين في moins l'infini كاينين ثلاثة. La première c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x fois l'exponentielle de x tend vers 0. Ou la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré ou la x à la puissance 3 ou la x à la puissance 5 fois l'exponentielle de x que tend vers 0. De façon générale, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n fois l'exponentielle de x tend toujours vers 0. Donc au voisinage de moins l'infini, on cherche toujours le produit. Juste une remarque, l'exponentielle est toujours positif, donc 0 c'est un 0 plus. Il est positif alors que x il tend vers moins l'infini, donc négatif, il tend vers 0, 0 moins. Donc les limites au voisinage de moins l'infini, كاينين ثلاثة عقلوا غير على هادو. Alors ندوزو les limites au voisinage de plus l'infini. Alors بالنسبة ل plus l'infini, la première limite à retenir il y a limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x qui c'est plus l'infini. La deuxième, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x حتى tend vers plus l'infini. Donc là l'exponentielle il domine x, donc x il est négligeable devant exponentielle. Donc la troisième, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x x à la puissance 2 ou à la puissance 3 ou à la puissance 5 toujours تبقى négligeable devant l'exponentielle. De façon générale, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, elle tend toujours vers plus l'infini. Donc الملاحظة السهلة الثانية c'est que au voisinage de plus l'infini on cherche toujours le rapport. Donc دايما خصني الخارج، خصني القسمة l'exponentielle de x على x. Donc au voisinage de moins l'infini on cherche le produit, au voisinage de plus l'infini on cherche le rapport اللي هو القسمة. Alors d'abord غنشوفوا des exemples au voisinage de moins l'infini. غنساليو منهم غندوزو des exemples au voisinage de plus l'infini. Alors le premier exemple غنشوفهم كلهم au voisinage de moins l'infini. Alors شنو قلنا au voisinage de moins l'infini l'exponentielle tend toujours vers 0. مثلا la limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 3 exponentielle de x plus 1 غتساوي هي 3 مضروبة في 0. علاش؟ لأن l'exponentielle de x tend vers 0 plus 1 اللي هي 0 plus 1 ça donne 1 اللي بغا يدير التعليل car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x ça donne 0. La même chose بالنسبة à la deuxième. Alors شنو عندنا x tend vers moins l'infini exponentielle ديال 2x moins 2 fois l'exponentielle de x زائد 3 تقدروا تكتبوها على الشكل التالي exponentielle 2x l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x ناقص 2 fois l'exponentielle de x زائد 3. alors هذا c'est 0 fois 0 ناقص 2 fois 0 زائد 3 ça donne 3. علاش؟ لأن l'exponentielle de x toujours pour la même raison. d'accord. في حين la troisième إلا درتو التعويض المباشر غادي يخرج لينا x tend vers moins l'infini x plus 1 ça donne moins l'infini وغنضربها في l'exponentielle ça donne 0 وهذا forme indéterminée. d'accord. خطير جدا خصكم تحطيوه مع. دونك في هذه الحالة شنو غادي ندير باش نحسب هاد لا ليميت؟ خصني ديما نقلب على الخاصية ديالي. دونك عندنا x tend vers moins l'infini غادي نشر غتبقى لنا هي x fois l'exponentielle de x زائد l'exponentielle de x. حنا عارفين بأن هذه خاصية دونك ça donne 0 وهذه حتى هي خاصية ça donne 0 دونك كتساوي 0. d'accord. دونك حنا تخلصنا من شكل غير محدد ولا من forme indéterminée. alors بالنسبة لا كاتريام عندنا x au carré plus 2x plus 3 إلا حسبتوها كاملة ça donne plus l'infini واخا x tend vers moins l'infini لأن غناخدو أكبر أس
ضربتها في الاكسبونونسيال سدون زيرو، دونك غنطيحو في نفس الشكل غير محدد. بلوس لانفيني في زيرو سي اون فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نشرو بحال قبيلات لا ليميت لي خصكو اكس طونفيغ مول لانفيني اكس او كاري فوا ليكسبونونسيال دو اكس زائد جوج فوا جوج اكس فوا ليكسبونونسيال دو اكس زائد 3 فوا ليكسبونونسيال دو اكس. دونك هادي خاصية سدون زيرو، هادي جوج فوا زيرو زائد 3 فوا زيرو، كلشي سدون زيرو. داكوغ، لأن هادي خاصية وهادي خاصية وهادي خاصية. الوغ بالنسبة لا سانكيام عندنا ليكسبونونسيال دو اكس سور اكس. الوغ حنا شنو قلنا؟ بجوغ مول لانفيني تنقلبو على الجداء، متنقلبوش على القسمة. دونك هنا عطاونا القسمة، دونك حنا شنو غادي نديرو؟ بما أنني خدام وفازناج مول لانفيني غادي نردها جداء، غادي نردها على شكل واحد على اكس مضروبة في ليكسبونونسيال دو اكس. الوغ واحد على اكس هي واحد على مول لانفيني مضروبة في زيرو، واحد على لانفيني هي زيرو مضروبة في زيرو، ça donne زيرو. داكوغ. La dernière au voisinage de mot l'infini. Alors la même chose، دونك إلا درت تعويض مباشر يخرج لكم بلوس لانفيني على زيرو. دونك هادي مكايناش عندنا حنا في خاصيات، دونك خاصيات عندنا ديما الجداء. دونك كتبسيط بسيط جدا، دونك غنشدوها نردوها على شكل واحد على ليكسبونونسيال دو اكس مضروبة في اكس بلس ان. داكوغ. الوغ هاد المرة عندنا ليكسبونونسيال دو اكس لتحت، نورمالمون هو واحد على زيرو، ولكن اين زيرو؟ واش زيرو بلس ولا زيرو موان؟ زيرو بلس. علاش؟ لأن ليكسبونونسيال il est toujours positif. D'accord. مضروبة x plus 1 au voisinage de mol l'infini ça donne mol l'infini. D'accord. Donc اللي هي plus l'infini لأن واحد على زيرو plus ça donne plus l'infini مضروبة في mol l'infini والبلس في الموان كيعطينا mol l'infini. D'accord. Donc هادو دي زيكزامبل بساط à retenir بالنسبة لي ليميت au voisinage de mol l'infini. دابا غندوزو دي ليميت au voisinage de plus l'infini. alors بنفس الطريقة لي ليميت au voisinage plus l'infini كنقلبو على الخاصيات، كنقلبو على القسمة. alors le premier exemple il est très facile. donc عندنا 2x plus 3 au voisinage plus l'infini ça donne plus l'infini مضروبة في l'exponentiel il tend toujours vers plus l'infini fois plus l'infini ça donne plus l'infini. donc ما عندنا ني فورم انديتيرميني نتا شي حاجة. في حين في المثال الثاني إلا درتو تعويض مباشر غتخرج لنا 3x ça donne plus l'infini l'exponentiel ça donne plus l'infini مع moins 2 ça donne moins l'infini. دونك هنا عندنا فورم انديتيرميني. دونك في هاد الحالة هادي خاصني نستعمل شي تقنية باش نتخلص من لا فورم انديتيرميني. الوغ شنو هي التقنية اللي كاينة بوغ لو مومون؟ هي لا فاكتوريزاسيون. دونك غادي نعملو باش نقلبو على الخاصيات. الوغ غادي نعمل بإكس. إلا عملت بإكس غيبقى لنا 3 ناقص جوج فوا ليكسبونونسيال دو إكس على إكس. دونك أنا عملت غير بإكس، 3 في إكس صادون 3 إكس، 2 فوا ليكسبونونسيال مقسوم على إكس اللي ضربتوها في إكس كتخرج الإكس مع إكس كيعطينا 2 إكسبونونسيال دو إكس. الوغ هادي خاصية إكسبونونسيال دو إكس على إكس صادون بلوس لانفيني. داكوغ. إكس صادون بلوس لانفيني دونك يبقى لنا هو بلوس لانفيني مضروبة افتح القوس 3 ناقص جوج فوا بلوس لانفيني اللي هي ناقص ما نهاية. داكوغ. دونك موان 2 فوا بلوس لانفيني ça donne moins l'infini. moins l'infini plus l'infini ça donne moins l'infini. Alors troisième exemple, la même chose. 4x au carré moins 3x ça donne plus l'infini moins l'infini. forme indéterminée. donc شنو غادي نديرو؟ de la même façon غادي نعمل هاد المرة ب x au carré. donc إلا عملنا ب x au carré غتبقى لنا هي 4 ناقص 3 فوا ليكسبونونسيال دو x على x au carré. donc s'il vous plaît ملي كتعملو حاولوا ما امكن الاكس او كاري يمشي عند ليكسبونونسيال باش نلقاو الخاصيه. دونك هادي سي اون بروبريتي ça donne toujours plus l'infini. داكوغ. وغندير التعويض. دونك هذا هو بلوس لانفيني فاكتور ديال 4 موان 3 فوا بلوس لانفيني اللي هي مول لانفيني. الوغ هذا كامل يعطينا مول لانفيني في بلوس لانفيني ça donne مول لانفيني. الوغ بالنسبه لا كاتريام ليميت عندنا توجور اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال ديال 2 اكس ناقص الاكسبونونسيال ديال اكس بلس 1. دونك الا درنا التعويض المباشر هذا غيعطينا بلوس لانفيني وهذا يعطينا بلوس لانفيني مع المو هي مول لانفيني. دونك بلوس لانفيني مول لانفيني بشكل غير محدد فورم انديتيرميني. في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ واحد ما خلقليش مشكل نقدر نخليها ابار، نقدر نعمل
غير هنايا بليكسبونونسيال دو إكس غتبقى لنا هي ليكسبونونسيال دو إكس موان 1 وهداك الواحد نقدر نخليه بوحدو دونك هذا سا مديرونج با. الوغ ليكسبونونسيال ديال 2 إكس هي ليكسبونونسيال دو إكس في ليكسبونونسيال دو إكس الوغ إلا ضربت ليكسبونونسيال دو إكس فوا موان 1 سا دون موان ليكسبونونسيال دو إكس. الوغ هذا سا دون بلوس لانفيني وهذا سا دون بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني في حين موان بلوس 1 مخلقليش مشكل دونك يبقى هنايا بلوس لانفيني بلوس لانفيني كيعطينا بلوس لانفيني ولا زدنا عليه واحد تيبقى توجور بلوس لانفيني. الوغ لافون ديرنيير ليميت عندنا لا ليميت لوغسكو إكس تون فيغ بلوس لانفيني ليكسبونونسيال دو إكس موان 1 سور إكس أو كار. دونك هاد المرة هادي عندي ان رابور. شنو غنديرو باش نحسبو هاد لا ليميت؟ سي تري فاسيل. دونك عندنا فوق بلوس لانفيني على وتحت بلوس لانفيني على بلوس لانفيني فورم انديتيرميني. دونك نقدر نكتب على شكل ليكسبونونسيال دو إكس على إكس أو كاري موان 1 سور إكس أو كاري. داكوغ هادي سي اون بروبريتي عارفها ديجا شحال كتساوي. دونك هادي سا دون بلوس لانفيني في حين هادي ça donne 0. 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc ça donne plus l'infini. Donc elle est très facile. La dernière limite, il y a l'exponentielle, le 3 exponentielle de juge x moins exponentielle de x sur x. Donc في هذه الحالة هذه شنو غادي نديرو؟ عندي الفوق بلس لانفيني مو لانفيني فورم انديتيرميني والفوق عندي لانفيني على لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك نقدر نستعمل واحد التعميل على الشكل التالي. نعمل الفوق بالاكسبونونسيال دو x facteur de 3 exponentielle de x moins 1 sur x. donc باقي عندي شكل غير محدد لان هذا في هذا بلس لانفيني مقسوم على بلس لانفيني دونك تدون فورم انديتيرميني. نقدر نكتبها على شكل مبسط باش تبان لي الخاصيه هي ليكسبونونسيال دو x على x مضروبه في 3 اكسبونونسيال دو x موان 1. درت والو فقط فرقت x عطيته الداله الاولى. دونك هذه سي اون بروبريتي دونك سا دون بلس لانفيني مضروبة هادي 3 فوا بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني موان 1 سي بلوس لانفيني. الوغ بلوس لانفيني في بلوس لانفيني سا دون بلوس لانفيني. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لي كالكول دي ليميت ديال لي فونكسيون اوزويل اللي هي ليكسبونونسيال دو اكس. لا بروشين فوا غادي نديرو لي ديريفي.